Patay sa Jesus ngayon kanila na ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron pag magpadala siya dugang pan mango nga muani lakaw kamo ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero taliwala sa mga lugo. So nagitawag sa Dios ang katauhan, huwag deserve kini. Ang iyang katauhan, kung saan iyang katauhan, mao iyang 12 kapostolis, no? Itawag niya o tipalakaw. O ba niya itong city titles sa mga pinili. Aron pag-una kaniya, ngadto sa dapit na hapit na niyang adtuan. No? Kaya sa Mateo G. Sugil City, pinutotso nga isawang. Ato sa mga mabasa, na si Jesus niyon, lakaw ka mo o isang niya o nga nagsugod na paghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang masakiton, badhawan ninyo ang mga patay, pinluwi ang mga sanlahon, o hinginli ang mga yawa. Insariyay, sila pastor, dili ang simbahan sa Diyos. Kinsa man ni asa man ni karon simbahan sa Diyos. Ato kanang mabasa diya sa Mateo 5:18. O niya kinsa man ni ang atong matagpuan karon nga naa sa realidad mao ang RCC, mao ang Roman Catholic Church nga dunay authority sa pagsanyaw sa kamatuoran, no? Diha sa atong simbahan, no? Mga ka na mga edisyon, kay kita natukod ng kita na ibabaw sa katukuhan sa mga apostolis, kay isang sukaran ng bako ng si Cristo Jesus sa episode sudling 20. No? Nga, o ka ng kamaturan nga doon na kita'y apostolic succession, nga doon white people, ang pagkaroon sa kasamtangang henerasyon, kang Poplio 14. No? Ato sa mga mabasa sa Lucas 17, paingon sa 20, nga nagingon, madog pa. Nga kayo, Gino, bisan ang mga yawa, mipatuo ka na mo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan, kung sa gigamit, ang ngalan ni Kristo. Paghingilin sa mga yawa. Muna ang trabaho sa simbahan. Dili ingon, muna dunay eksosismo sa simbahan. Kay paghingilin sa yawa. Muna nga, diha sa itong simbahan, gitudlo ang pagsangyaw sa mayong balita, gitudlo ang pag-ayo sa masakiton, no? Gitudlo sa ang pagpabig sa katawhan sa Diyos, no? Mao ka na ang tinaan nga din kita iya sa Diyos, no? Unya sa Jesus gitubag kanila, nakita ko sa Satanas na nahulog gikan sa langit. Pamati ka mo. Ihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo sa pagyatak sa mga bitin o sa mga tanga o sa tanang gahom sa yawa o walay makaunsa kaninyo apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kung dili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na isulat na dito sa langit. So klaro, no? Kung naisulat na ang ngalan sa salugoon sa Diyos dito sa langit, so walay rason na walay santos, no? Walay rason na walay ginarawanan sa mga santos na binuha din sa kalibutan, no? Mga natay ginarawanan, natay larawan, kay natay ginarawanan. Gusto ni, ang katong mga ngalan nga hipatik na dito sa langit, no? Mao ka na pinakanindot iya sa aton simbahan. Kaya doon na pitagawas na doon na pati apostolic succession, doon na pakinilarawan sa pagkabalaan. No? Kinganuan, sa Leviticus 3:17 sa lingan, ilhan ninyo ang balaan o kuli balaan. Kung nato pa, ilhan ninyo ang santos o dili santos. O sa kaalam di suminta at kaalam sa student sa lingan, balaan kinimabutanga. Ang tawag balaan, santos. Santos kinimabutanga. Kung kamo magtagag niliingon nga santos, pag-iisipon usap kamo na santos. Klaro kayo, di ba? Pag-iisipon kamo nga santos, o kung niya, nikabot sa adlaw sa maghukom, makadipinsa kamo sa inyong kagalingon. Unsa dili katawan sa Diyos nga balaan, makadipinsa unya
sa adlaw sa paghukom. Muna mga igsoon nga kinahanglan day ihon nato ang mga larawan sa mga santos nga kinibalaan. Kaya naman, ato na may duha ka klaseng larawan. No, tanan bang larawan gidili o tanan bang larawan gitugot dili? Na ay larawan nga gidili. Kana larawan ni Juan, ilang ni Sarot, ilang ni Balaam, Bilsiba, mga kapit, larawan ni larawan sa mga Juan sa mitungha lamang sa uling halaw, no? Isa ba rin? Si kanang larawan ni Ilduay, larawan ni Pakham, na sa Pentecostal at sa Balaging. No, mula sila ang gidili, no, ng mga larawan. Pero kanang larawan na isisido sa panahon ni Kristo, kasi ang simbahan, daw para larawan na itugot o giyon sa Diyos na balaan kining butanga. No? Balaan kining o ang magtagad kining nga balaan, kagaihon usap na balaan. Mula mga igsoon na kinahanglan dihay nga doon na kita'y pagtagad sa mga santos na ginarayanan sa mga butang hindi sa yuta. Nga naman, kay kung ihon na ito kini, isip santos, isip balaan, pag-aisipon usap kita nga balaan. No? So, para mga isang gani, ang Diyos nagkulit gani o agrikulto na nangawasa na ito sa karasunito ng Chris na siya nagkulit o gipasayo nga niya itong adlaw ang katawhan. Nagkulit siya o agrikulto. No? O ang di mo nasab sa San Marcos mga igsoon pa tayong pasunahan na sa Marcos 16:15 ngayon sa 18, no? Ang timaan nilimaw nga kita kung kita mo tuo o magpabunyag kung magpabutismo, no? Mingon siya si Jesus ningon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao ang motuo o magpabunyag kung magbabautismo maluwas apan ang dili sinutan o kinimaw ang mga timaan nga mabatungan sa mga motuo sa akong ngalan. Maghingilin silag yawa o manulti sa silag lain-lain sinutyan. Magagapot sila mga halas o kung makainom sila gulo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa masakiton o mamaayo kini. No? Tinuod kini mga igsoon tungod kay ang kisaman ang giingon sa niini dito sa Santiago 5:14. Bingon si Apostol Santiago, kung bulay na sakit sa inyong pamilya, ipatawag ang pari o ang pari mag-ampo, maghalan o pag-ampo ngadto sa masakiton o maghit-hit o lana sa iyang agtang, no? O mamaayo ang masakiton. So therefore, mao ang katunanan o kining siripinte unsa man sumala pa sa mga early Christian anang ingon nga ang siripan bitin dinhi sa barang kasulatan nakahulugan kini og siripinte. Mao kini si Satanas, mao kini si Lucifer nga nagdughi sa Dios, pinaagi siyang garbo o mao'y nagdumala kang Martin Luther o ang natukod sumala sa laray ni Martin Luther mausag ang naghulhog kanila si Lucifer gapon, no? Kay nadugda man sila sa laray ni Martin Luther, no? Mao ka na igsuon ang kamaturan lisod kayo na to, no? Katukan tungod kay kamaturan may maghatag ka na to kagawasan, no? Batod pa ni Jesus sa Juan 8:32, no? Tunin niyo ang pagkalinaw sa kamaturan kay kamaturan may maghatag ka ninyo kagawasan. Ato usab na mabasa sa Mateo 28 tudling 18 paingon sa 20. Kinsa man ni sugo? Simbahan pa ni sa laray ni Martin Luther o ang simbahan sa unang siglo nga ang katumanan mao ang Roman Catholic Church nga nag-ingon Milord Jesus ang mingon kanila
gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himo ang akong mga tinunan, ang tanang katawhan sa tinuod kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Kanang pag-ingon tanan, nakalikay ba ang bata na? Ulay, tanan man. Sama ito paglabang mula sa tubig na sa dagat na tula. Ingon nga gibunyagan sila, no? Silang tanan gibunyagan pinaagi sa panganod o sa dagat, tubig dagat. No, katong paglabang nila di ay usan ito kamatang sa bunyag. Sama usab ni ang simbahan, mao ang kahulugan ni ang Kristiyanong simbahan nga tigitukod sa Dios. Ang tanan nga naa niini mabunyagan usab. Apil tong kasuso, no? Muna nga ang tanan adunay katungod nga moambit niini kay tanan man, no? O tudloy sila pagtuman sa akong gisugo kaninyo. O hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya nanong niingon man sila nga nahanaw nga ubanan man di ay limang simbahan sa unang siglo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini maong simbahana mao man ang giingon sa Dios sa Jeremias ug ang propeta Daniel nga nag-ingon, magtukod ako sa kaging harian nga dili mabuntog, dili mahanaw ug muluntag kini hangtod sa kanturan. Kinsa may tuan nato kini kasulatan nga ingon nga mulungtad hangtod sa sangkot ug dili mahanaw, o kini sila nga miingon nga nahanaw daw nga tuig 70. No, murag magduda na tani, no, kay naa may giingon nga dili mahanaw. Unya nganong si pastor nga ingon man nga nahanaw sa 70. No, kay minutos sa panahon ni Emperador Nero nga gitawag dia sa pinadayag Trisito Religioso nga numero sa tao nga 666. Mao kini ang gipasabot ni San Juan na MPC Emperador kaysa kamangtas na tao nga naglutos sa katawhan sa Dios niadtong panahon sa unang siglo. No, mga si Emperador Nero gitawag ni San Juan o 666 sa usa ka babaeng bigaon. Nga naman kay bisag lalaki ay patawad iya kining pakikhiyawasan o iyang igsoon, iyang inahan, iyang ipatay. Muna nga ang hitabo siya ang katumanan sa 666. Dili kini ang giasan yaw sa bakatong propeta nga si Linjuay nga matud pa na ang Santo Papa sa Katoliko mao ang kanang naa tapit sa tiyara, mao kuno ang tapit na 666 ang katumanan sa Pindig 13 Tudling 18. Ang tinuod niya ang nagipasabot nini mao diay si Emperador Nero. Diba? Kung dili ta magtuki sa kasulatan, makaingon kitag ulo. Kung dili ta magtuki sa kasulatan, makaingon kitag bitaw no. O yang hindi sa sige balik-balik ni pastor, pag-abot sa kabulan, bumitaw na sa pagkakatuliko. Ba? Mao ka lang kamatuan, sakit ng dawat ng kamatuan, kung kamatuan mo maghatag ka na ito, kagawasan. Hinana na ito mga igsuon, na kini mao kamatuan na atong dala, nakahatag kini ka na ito, og nindot, nga dagang sa kinabuhi, diya sa atong pagkakristuhanon. Kaya magdala mo kini, matupang ni Apostol San Pablo, o kaluwasan, ni atong tao nga mutuo, nini, no? O sa gipadayag usab ni sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo sa 2 Timoteo o uno otso ngadto paingon sa 10 busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa akong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo himua pakig-ambit sa mga pag-antos hangtod sa maayong balita, sumala sa kusog, nagihatag sa Dios kanamo o kanimo. Giluwas kita niya o gipili, kung sa dita mga igsoon, giluwas o gipili, aron maiyang katawan, dili tungod sa atong
nabuhat kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. No? Mo ka na ang tuyo sa Dios kanato. Kung mudawat kita sa grasya sa Ebanghelyo, mudawat kita kag Kristo, so therefore makabatong kita og kaluwasan. Nga atong pagtuo o tanan sa buhat diya sa kaluoy. Ingan naman unsa may giingon ni Kristo. Wala ko magkinahanglan sa kanapulong mga halad kung dili kaluoy. Wala simbahan ni Kristo. Simbahan sa kaluoy. Dili simbahan sa kanapulong kaporsyento. Nga naman, kung kay dili kini ang maong gi-upload ni Kristo diya sa iyang simbahan. Nga naman, dali naghimo pa siya bagong sundok. Niyon siya, pag higugmaay ka mo, ingon natin higugma ka ninyo. Kaya diya sa inyong paghigugmaay, makita nga tamo atong mga turunan. Wala yung nana mga isuon. Diya sa atong simbahan, di padayan ang kaluoy, dili ang 10%. Nga naman, kung napadayan ang simbahan ng 10%, para-dulaan na. No? Panapi na na. No? Natisa man ay kaingon diay nga magpakadapo ka mo. Pinagi sa galapulo mga halad ang katauhan sa Diyos. Ang mga pari sa laray ni Aaron o sa pari sa laray ni Levi. Dili si Pastor, no? Dili si Charles Pakram, dili si Ilan Pakram, dili si Siling Duway, kung dili ang pari sa laray ni Levi. Ang pari sa laray ni Aaron. Bawa ka na ang tinuod naghatagan o katungod ng kubra sa ikarapulog ng halat. Dili ang katauhan dili panahon na kaya katauhan ni Kristo mawa ang katauhan sa kaluoy nga pinaagi sa kaluoy ni Kristo. Giluwas kita niya sa iyong dugo, giluwas kita niya pinaagi sa krus. Bawa ka na nga angay na ipasigarbo si Kristo pinaagi niya sa panguros. Ingon nga nagasimba usab kita samahan, unang nanguros kita sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amin. Ingon nga nagasangyaw kita samahan, nagasangyaw kita sa Anak o nagasangyaw kita sa Espiritu Santo o nagasangyaw sa kita sa krus ni Kristo. Nagpasigarbo kita kanunay nini kay mao lang kilang hinungdan sa atong kaluwasan. Buta na may igsoon, gihatag niya, matupa, atong ipadayon sunahan. Gihatag niya kanato kining maong grasya, diya kang Kristo Jesus, sa wala pa, magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas na si Kristo Jesus. No, mao ka na nga gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita. Gipanayag niya ang kinabuhing walay katapusan. So therefore, diya sa atong pagpanayag ni ini, buga di ay tayo maambig o makuhaan din nato inisya o kaluwasan. Kay ang pulong sa Diyos tuburan sa kaluwasan, kay ang pulong kinabuhi na mao si Kristo Jesus. No? Siya ang kinabuhi, siya ang pagkabanhaw o maghatag ka na to o kinabuhing walay katapusan. O sa wali usab ni Apostol San Pedro sa 1 Pedro 2:2 sa iyo sa lady. Sa 1 Pedro 2:9 nagkalayon apan kamo ang piniling katawhan. Kinsa ni piniling katawhan, mga igsoon? Atong ipalayon sunan ang mga harianong pari. Unsa day kini piniling katawhan sa Dios? Ang mga harianong pari, dili ang mga harianong pastor, no? Naghari-hari na sila, no? Dili sila ang tinuod nga gipili. Nganon, ang pari sa laray ni Kristo, no, ang gipili isip harianong pari, no? O niya, mga igsoon, harianong pari o ang balaan nasod. No, unsa day kini nga pari, gitawag di usab kini balaan nasod, no? Muna nga diya sa dili pari sa laray ni Kristo. Dili to badong pari diya sa laray ni Martin Luther. Kaya doon man ni klase ang naatong Martin Luther. Ang pagkapari sa laray ni Martin Luther o ang pagkapastor sa laray ni Martin Luther. Muna nga kung
nakasalaray ni Martin Luther pagwaduhan na. No? Basi corporation na imong simbahan, basi incorporated na ng simbahan na imong gipasagutan unang pamalandong insuon. No? Kaharianong mga pare, no? Kay kita man ug gibalaan sa Dios. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitgit ngadto sa iyang kahitingalahang kahayag kinsa ni ang mga pare. No? Pare gilay pero sa laray ni Kristo. Kay naman sa pare sa laray ni Gregorio Aglipay. Naapoy pare sa laray ni Felix Milgar. Naapoy pare sa laray ni Juan. King Henry. Muna mahigsuon, magbantay kita. Kung asa ta na bilong. No, basin unya o alang daw pa sa corporation. No? Now, luoy kayo ta. Muna nga magtimaan ta diya sa atong kinabuhi. Salamat, Brad. Kay doon na dahil donisyon. No? O yung mga igsulasa dahil mo doon ang katauhan sa Diyos aron magpakisayot sa kamaturan sa Malakias 2:17. Ato ipadool, ato kamudool sa mga pari, kaya ang mga pari maang itugyanan sa pagpadayag sa kamaturan, may tungod sa kahibulungang mga puhat sa Diyos. Asa di ay sa mga pari. So therefore, ayaw magdool kung pastor na dili pari. Kaya nga naman, diwa day sila'y authority. Wala sila pandungi. Nga naman, ang tinawad day magsangyaw sa tulong sa Diyos, pinandungan. Ako nang ikuan niyo sa unahan mga igsoon. Di ba sabot? No? Nakabasa na ito mga igsoon sa buhat Presidente Buntis, no? Unutis. Nga batod pa nga gipandungan sila si Pablo o si Bernabe aron pagsangyaw sa maayong balita. Kung wala na pandungi, nakaduha na. Labi na gitong pastor pari sa laray ni Martin Luther, ang ping-igsoon sa malandong. O hindi na igsoon na tutos ang tabil sa akong tima na matod pa sa ang pagtandong sa mga kamot ngadto sa mga tinawag sa Diyos mao ang instrumento sa mga gahom o autoridad sa pagsangyaw sa tulong sa Diyos, sa pag-evangelisasyon sa katauhan sa Diyos, pagputlo sa kamaturan. Unya, ato kining di panayag diha pinaagi sa balaang kasulatan. Dino sa atong programa sa Diyocesan sa Malagalay, katin-awan sa pagtulong-ang Katoliko. Dili by Bishop Pupigosa o sa ngalan na lang sa atong mga kaparian. Lagi na sa atong pura paroko din sa lungsod sa Kabanglasan, sa Santo Niño Paris. No, si Father Dimitrio Durondo Jr. O sa ngalan na lang na lamang sa atong kauban, si Brad Dundong Luri o si Brad Dundi Bumato o sa atong acting Diyocesan Chief ni President Brad Ruli Clerico. No, ingana. No, kini na lamang inyong salubon. Ngayon, wala kita mahimo sa pagtigbatok sa kamaturan. Kaya ang kamaturan, may maghatag kaninyo at kagawasan. O ako sa katapusan na galingan. Dahil salamat sa inyong pagkahilaw. Talay na ng Diyos. O maayong hapon.